Good morning. Good morning, So, Bayan. for continuation lang sa topic niya, Tinet, no? So, sakwa is serving from the left. So, anong nakalimutan nga? Nawala na ko. Why is it necessary man nga mag-serve man ka sa left? Left. Like, parang ako nakatry na ko naka-observe mo sa kanaang sa restaurant, kito ka na. Ngano kay left actually i-carry kay ang Mas- the rest mo ikaw. Oh, Yes, correct, correct. So why not go right? So, dapat na explanation anak mo. So, when serving food to guests, informal table service, certain roles will help ensure smooth, professional, and courteous service. So, one of the most important is serving from the left. So, naadli ang kibali gani mo si serving from the left is it is an standard nga rules kibali na siya. If masunod nato ni, of course na ay smooth nga kung walay ka na ang mga mahitabo makanan sa tunay mga magkabangga ingana. And what does serving from the left mean? So it means that the server approaches the guest left side to place or remove items from the table when appropriate. So mostly gini ginagamit ni kani ang serving from the left is kanang remove o mga plate sa man. Ano mag-remove plate? Table. Sa table, oo. So mostly ni siya, mo ni gyud ang gamiton, di ba ni serving from the left or kanang mag-remove of plate, mga plates. So when to serve from the left? So as what I said, serving foods. So solid foods such as main courses, vegetables, bread, and salads are served from the left. So mostly kani gyud ang gina-serve from the left. So this applies when the server is placing a dish on the table or serving foods using serving spoon and fork. So ako lagi kong giingon para magud if ever magud ka nang diba magkaon man ang mga guests. So di ba mostly sa kanang mga tao is mga right-handed, Yeah. di ba? So murag mapili ra ang mga left-handed. So mauni nga na himuning serving from the left, of course para dili ma-distract ang ma-distract Ang guest. ang mga guests. O para di ma-distract ang mga guests. And also removing used plates. Katong mga gipang kuan na after makaon sa mga kuan guests. So of course, remove naman yun. No? So in many classical service styles, clearing plates is also done from the left if you did not follow the right side clearing method. So wala ito. However, in modern service, clearing is often done from the right. So as time goes by, naotro to nga as time goes by, sa atong modern karon, nagka-improve, oo. So when to serve from the left? So as I katulo is serving plate meals or Alam mo say? So alam kasi or family style, so kung sa ulit pag-pronounce na. Basta kay family style. So when serving foods using a serving spoon and fork, you usually stand on the guest left. So left, makita din ako usually sa kanaang Fine dining restaurant. Yes, fine dining restaurant. Kaya naabot sila as what I said earlier, na standard na dapat mo ito ilahang sundon. Kaya para ang ilahang pag-serve is smooth lang. Dili ito ka ng kay bigyan nila sila sa mga kabante. Kay mostly po sa ilahang guest is mga professionals. Yeah. Dapat na-view professionalism. Correct. Sino? Bisa dili high class. Yes, oo. As long as kay customer ra bagay. Customer's always right. Right. Tapos na yung mga customer na hours mga inanin mo. So,